আসসালামু আলাইকুম। মাওলানা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাই কোথায় পড়ালেখা করেছেন, তার ওস্তাদ কে? আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্নের সম্মুখীন বহুবার হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি নাই। কিন্তু পাকিস্তানের মাওলানা মুফতি ইমতিয়াজ মারওয়াত হাফিজাউল্লাহ তিনি অনেক সুন্দর একটা জবাব দিয়েছেন এর। আমার মনে হয় এরপরে আর কাহারও এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। তো উনি যেহেতু আলোচনাটা উর্দুতে করেছেন, তাই ওনার আলোচনাটার আমি বাংলা সাবটাইটেল দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদের সুবিধার্থে। আর আমার পুরনো আইডিটা ইউটিউব কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দিছে, তাই আপনারা যারা চান আমার এই আইডিটাতে সাবস্ক্রাইব দিয়ে আমার সাথে থাকতে পারেন। সেই সাথে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চলেন ওনার আলোচনাটা শুনি। कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने कहाँ पढ़ा है, उनका उस्ताद कौन है। ये जवाब देने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक इल्जामी मेरी तरफ से सवाल है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने किस मदरसे में पढ़ा था, उनके उस्ताद कौन है। हालांकि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, सब हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुरीद हैं। जिसे आप सैयद उत-ताइफा कहते हैं, इसने कहाँ पढ़ा है, ज़रा इनके उस्तादों के नाम बता दीजिए। हज़रत हाजी साहब के फैसला हफ्त मसला और दीगर जो उनकी किताब में हैं, उन पर तो तबसरा मैं किसी मुनासिब मजलिस में फिर करूँगा। जब हमारा पैमाना सब्र लबरेज हो जाए और मुखालिफिन हमें इस इंतहा तक पहुंचाने पर मजबूर कर दें, तो ये तो फिर बात होगी कि फैसला हफ्ता मसला में हाजी साहब ने क्या लिखा है। तो बहरहाल मैंने ये सवाल किया कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का कोई उस्ताद नहीं, किताबें भी लिख रहे हैं और इतने बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा उनकी मुरीद भी हैं। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी साहब कराची के, जिसके मुरीद हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब और भी बहुत से उलमा उनके मुरीद हैं। तो डॉक्टर अब्दुल हई आरफी ने कहाँ से पढ़ा था, किस मदरसे के फाजिल थे, ये सवाल हमारे इन मुखलिसीन की तरफ से कभी नहीं उठाया गया। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किस मदरसे में पढ़ा था। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मुरीद हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर मजहरी लिखी है, उसने कहाँ पढ़ा है। तो ये तो एक इल्ज़ामी मेरी तरफ से सवाल है। असल बात यह है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने में तालिब इल्म थे, उस ज़माने में बाज़ जगह तो ऐसे मदारिस कायम थे जहाँ पूरे दरस निज़ामी और तमाम असबाक एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाते थे, लेकिन ऐसे मदारिस बहुत ही कम थे। बल्कि लोग ऐसा करते थे कि तलब इल्म के लिए मुख्तलिफ उलमा से रुजू करते, किसी से फ़िक़्ह पढ़ते, किसी से हदीस पढ़ते, किसी से नहव, मुख्तलिफ उलूम और फ़नून मुतफर्रिक़ मकामात पर मुतफर्रिक़ उलमा के पास जाते और पढ़ते थे। दिल्ली में एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद फ़तेहपुरी, और मदरसे का नाम भी जामिया फ़तेहपुरी है। इस मदरसे में मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इशफाकुर रहमान कांदेहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हुए मौलाना इशफाकुर रहमान कांदेहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना इशफाकुर रहमान कांदेहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये शागिर्द हैं मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये शागिर्द हैं मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं मौलाना ममलूक अली के। वो शागिर्द हैं हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देहलवी के। शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देहलवी शागिर्द हैं शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के, और वो शागिर्द हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं शेख अबू ताहिर मोहम्मद इब्न इब्राहीम अल कुरदी के, और वो शागिर्द हैं अपने वालिद माजिद शेख इब्राहीम अल कुरदी के। वो शागिर्द हैं शेख अहमद कुशाशी के। वो शागिर्द हैं शेख अहमद इब्न अब्दुल कुदूस अन-नशावी से। वो शागिर्द हैं शेख मोहम्मद इब्न अहमद अर्रमली के, और वो शागिर्द हैं शेख ज़करिया बिन मोहम्मद अबू यहया अंसारी के।
اور یہ شاگرد ہیں حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں ابراہیم ابن احمد التنوخی کے. وہ شاگرد ہیں احمد ابن ابی طالب کے. وہ شاگرد ہیں سراج الحسین ابن المبارک کے. وہ شاگرد ہیں عبد الاول ابن عیسیٰ الحروی کے. وہ شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن مظفر الداودی کے. وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن احمد السرخسی کے. وہ شاگرد ہیں محمد ابن یوسف الفربری کے. اور وہ شاگرد ہیں شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پھر متعدد اساتذہ ہیں. ان کا شجرہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی طرق سے پہنچتا ہے. لہذا یہ سوال اب سوال نہیں ہے، یہ خامخواہ طفل تسلیاں ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا مودودی نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی استاذ ہی نہیں. اگر اس کا کوئی استاذ نہیں ہے تو یہ تو اس کے لیے اور بھی فضیلت والی بات بن گئی. اگر بغیر استاد کے وہ اتنا کچھ مواد پیش کر سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی نے علوم نبویہ کو وارد کیا ہے، اور انہی وہبی علوم کی وجہ سے، اس وہبی عطا کی وجہ سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اور سیاست میں اور دین کے ہر پہلو پر ہماگیر تصانیف لکھ کر کے پھر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی غیبی عطا سے، وہبی عطا سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو منور کیا تھا، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو من لدن ہو، جو اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے. تو بہرحال وہ علماء الحمدللہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اب انشاءاللہ 150-200 علماء مزید ایسے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ علماء تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں گے. میرے دوست اور بھائیوں، تحریک اسلامی کے حوالے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے کبھی بھی جبر سے مفاہمت نہیں کی، جابر قوتوں سے مفاہمت نہیں کی، بلکہ اعلان یہ ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، سر بکف ہوں میں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے. الحمدللہ تحریک اسلامی کا یہ سفر آگے بڑھتا جائے گا، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے، ارکان اور کارکنان، کہ اپنے مطالعے کو گہرائی تک لے جائیے، مطالعے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ قرار دیجیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے. سانڈے کا تیل بیچنے والا عار مخصوص نہیں کرتا، ٹافیاں بیچنے والا عار مخصوص نہیں کرتا، تو ہم اسلام، قرآن و سنت کی دعوت پر کیوں عار محسوس کریں؟ اس لیے تمام بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی جدوجہد کو تیز کرو، مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ تعالی. جبر اور ظلم کا استحصال آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء کل لکی مروت میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں، اللہ انہیں استقامت اور اخلاص عطا فرمائے. شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.